commence directement. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. نرحب بكم في النقطة الصحفية اليومية لوزارة الصحة الخاصة بجائحة كوفيد، لنقدم من خلالها الحالة الوبائية خلال 24 ساعة الماضية. تم تسجيل 178 من الإصابات الجديدة، من ضمنها 32 من المخالطين و146 من الحالات المجتمعية. تم كذلك تسجيل 162 من الحالات الشفاء الجديدة، وللأسف تم تسجيل 4 وفيات جديدة، نسأل الله لهم الرحمة والغفران. بلغ اليوم إجمالي حالة الإصابات منذ بداية الوباء 12745، من ضمنها 8637 من المخالطين و3923 من الحالات المجتمعية و185 من الحالات المستوردة. تم كذلك تسجيل 9005 من حالات الشفاء منذ بداية الوباء، وبلغ كذلك مجموع الوفيات 290، نسأل الله لهم الرحمة والغفران. تبلغ الحالات النشطة اليوم 3450، من ضمنها 3293 بدون أعراض، 97 بأعراض خفيفة، و60 حالة بأعراض حرجة، نسأل الله لهم الشفاء. تتوزع الإصابات الجديدة على النحو التالي: تم تسجيل إصابة واحدة جديدة في مقاطعة أمرش، واحدة في جيغني، 2 في كوبني، 3 في طينطان، 1 في كنكوصة، 5 في كيفة، 1 في ركيز، 3 في نواذيبو، 3 في سريبابي، 1 في مقاطعة الزويرات، 1 في أكجوجت، 11 حالة جديدة في الإكسار، 3 في سبخة، 51 في مقاطعة تفرق زينة، 15 في مقاطعة دار النعيم، 30 في تيارت، 15 في مقاطعة توجونين، 18 في عرفات، 5 في الميناء، و8 إصابات جديدة على مستوى مقاطعة الرياض. تم خلال 24 ساعة الماضية إجراء 1930 من الفحوص الجديدة، من ضمنها 202 من فحوص المتابعة و1728 من فحوص التشخيص، موزعة على 1159 من الفحوص السريعة TDR و569 من فحوص الحمض النووي PCR. خلال 24 ساعة الماضية تم إجراء 85 فحص جديد على مستوى ولاية الحوض الشرقي، 38 في الحوض الغربي، 116 في العصابة، 6 فقط في غورغول، 43 في البراكنة، 68 في ترارزة، 29 في ولاية آدرار، 55 على مستوى ولاية داخلة نواذيبو، 9 في ولاية تقانت، 30 في قديماقة، 25 في تير الزمور، 109 فحوص جديدة على مستوى ولاية إنشيري، 1035 على مستوى نواكشوط الغربية، 151 في نواكشوط الشمالية، و131 في نواكشوط الجنوبية، ليبلغ بذلك إجمالي الفحوص منذ بداية الوباء 135443، من ضمنها 19380 من فحوص المتابعة و116063 من فحوص التشخيص، موزعة هي كذلك على 93732 من الفحوص السريعة و22331 من فحوص الحمض النووي PCR. Bienvenue dans le point de presse du ministère de la Santé relatif à la pandémie Covid. On présente la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures. Nous avons enregistré 170 nouveaux cas Covid-19, dont 32 cas parmi les contacts et 146 cas communautaires et 0 cas importés. 162 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 4 nouveaux décès. Le cumul de cas positifs depuis le début de la pandémie est de 12 745, dont 8 637 contacts et 3 923 cas communautaires. 185 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début de la pandémie est de 9005 et le cumul de décès malheureusement est de 290. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 3450, dont 3293
asymptomatiques, 97 avec des symptômes simples et 60 avec une situation clinique critique. Les nouveaux cas distribués par Muqata'a comme suit. Un nouveau cas à Amrouj, 1 à Djigani, 2 à Koubani, 3 à Tantan, 1 à Kanskosa, 5 à Kifa, 1 à Arkiz, 3 nouveaux cas à Nouadhibou, 3 à Selibabi, 1 à Zouarat, 1 à Akjoujet, 11 au Ksar, 3 à Sabkha, 51 nouveaux cas à Tafraq Zeyna, 15 à Dar Naïm, 30 à Tayaret, 15 à Toujounine, 18 nouveaux cas dans le Muqata'a d'Arafat, 5 à Al-Mina et 8 à Riyad. Aussi, durant les dernières 24 heures, 1930 nouveaux tests ont été réalisés, dont 202 tests de suivi et 1728 tests de diagnostic, distribués sur 1159 tests rapides et 569 PCR. Pour la distribution des niveaux de tests par wilaya, 85 à Hod Sharqi, 38 à Hod al-Gharbi, 116 à la Saba, 6 au Gorgol, 43 au Brakna, 68 au Trarza, 29 à l'Adrar, 55 à Dakhlet Nouadhibou, 9 au Tagan, 30 nouveaux tests à Guidimaga, 25 à Tir Zamour, 109 à Inchiri, 1035 nouveaux tests à Nouakchott Ouest, 151 à Nouakchott Nord et 131 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 135 443, dont 19 380 tests de suivi et 116 063 tests de diagnostic distribués sur 93 732 tests rapides TDR et 22 331 tests PCR. Pour la situation des malades dans les hôpitaux, je laisse ma collègue Dr Mariam Kébé. شكرا سيد المدير. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. خلال 24 ساعة الماضية قد تم حجز 9 حالات، من بينهم 8 حالة خفيفة، حالة واحدة حرجة، و7 خروج من المستشفى. عدد المحجوزين اليوم في المستشفيات 157، من بينهم 5 حالات خفيفة في مستشفى كيفا، حالتان خفيفة في مستشفى سيدي بابي، 3 حالات خفيفة مستشفى النعمة، حالة خفيفة مستشفى أكجوجت، 3 حالات خفيفة مستشفى بوتيليميت، 8 حالات في مستشفى مخيم العسكر الوطني، 4 حالات في المستشفى الأمومة والطفولة، من بينهم 3 حالات خفيفة وحالة حرجة، 14 حالة في مستشفى الصداقة، من بينهم 4 حالات خفيفة و10 حالات حرجة، 46 حالة في المستشفى الوطني، من بينهم 37 حالة خفيفة و9 حالات حرجة، 39 حالة في المستشفى الشيخ زايد، من بينهم 25 حالة خفيفة و14 حالة حرجة، 22 حالة في المستشفى القلب، من بينهم 6 حالات خفيفة و16 حالة حرجة، 10 حالات حرجة في المستشفى الكبد والفيروسات. نسأل الله الشفاء لجميع المرضى. منذ بداية الوباء قد تم حجز 1526 مريض، من بينهم 1328 حالة خفيفة، 198 حالة حرجة، و1327 خروج من المستشفى. Durant les dernières 24 heures, 9 nouveaux patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 8 cas simples, 1 cas grave et 7 patients sortis de l'hospitalisation. Le nombre de patients hospitalisés aujourd'hui est de 157, dont 5 patients simples à l'hôpital de Kifa, 2 patients simples à l'hôpital de Selibabi, 3 patients simples à l'hôpital de Nema, 1 patient simple à l'hôpital d'Akjoucht, 3 patients simples à l'hôpital de Boutilimit, 8 patients simples à l'hôpital mère-enfant, 8 patients à l'hôpital de campagne militaire, 4 patients au centre hospitalier mère-enfant, dont 3 simples et 1 grave,
14 patients à l'hôpital de l'Amitié, dont 4 simples et 10 graves. 46 patients au centre hospitalier national, dont 37 simples et 9 graves. 39 patients au centre hospitalier Cheikh Zayed, dont 25 simples et 14 graves. 22 patients au centre national de cardiologie, dont 6 simples et 16 graves. 10 patients graves à l'Institut national d'hépatovirologie. Nous souhaitons un bon rétablissement à tous les patients. Depuis le début de la pandémie, 1526 patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 1328 cas simples, 198 cas graves et 1327 patients sont sortis de l'hospitalisation. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أيها الزملاء. إخوتي الكرام، كيف شفتوا في هذه المعطيات الأرقام لا تزال عالية، هذه الجائحة لا زالت تحصد أرواح غالية علينا، وبالتالي ندعو والحقيقة امتثال هذه الإجراءات الاحترازية كلها بحذافيرها حتى إن شاء الله يتسنى لنا إن شاء الله هبوط هذه الموجة الحالية والعودة للحالة الطبيعية. والحالة الطبيعية طبعا لن تكون دون كوفيد، سيكون دائما موجود، لأنه كيف ما قلنا مرض مستوطن وسيظل موجود، إلا أن عرفنا أشهر كانت عندنا حالات أقل بكثير، أقل من عدد من الحالات أقل من 10، أحيانا كانت لدينا حالة واحدة، حالتان، حتى 0 في بعض الأيام. وهذه هي الوضعية الطبيعية في حالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وبالتالي هذا متاح ويقدي صح، ونختار جميع المواطنين يمتثلوا هذه الإجراءات حتى نتجنب المزيد من الإصابات وبإذن الله تعالى المزيد من الوفيات. Chers citoyens, comme le montrent les chiffres, le nombre de cas reste très élevé et nous continuons à perdre des âmes qui nous sont très chères. Et donc, c'est l'occasion de rappeler encore une fois l'impératif de suivre toutes les mesures de prévention. C'est seulement ces mesures qui vont nous permettre d'entamer la descente de cette flambée actuelle, de ce nombre important de cas, et de revenir à la situation normale. La situation normale entre guillemets, parce que avec la Covid, la situation normale est quand on a juste quelques cas qu'on dépiste, parce que cette maladie n'est pas encore endiguée, et jusqu'à nouvel ordre, elle restera avec nous. Mais la situation normale est telle où on enregistre quelques cas, parfois 0 cas certaines journées. Et donc, cette situation, on peut bien l'atteindre si tout le monde suit les directives qui ont été publiées, diffusées partout. Alors, j'invite l'ensemble de nos citoyens à respecter ces mesures et à nous aider tous de sortir de cette situation et de réduire le nombre de cas et d'éviter des décès. Sur ce, je vous remercie et à demain, Inch'Allah.